मॉर्निंग ओडिशा केमिति अछंती समस्ते आज जुलाई 21 तारीख रविवार चलंतु नजर पकेबा देश और राज्यर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे वीडियो को स्टार्ट करिबा पूर्वरु प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ आपनका भल पाइबारे जय जगन्नाथ कमेंट रे लिखि दियंतु। फास्ट बड़ खबर होची बलांगीर रे काया विस्तार कल्याणी झाड़ाबांती 2 मृत्यु 15 आक्रांत। राज्य रे वर्तमान मौसुमी जारी रहिछि। एपरि समय रे वर्तमान अनेक जिल्ला रे डेंगू मलेरिया भली रोग आतंक देखिबाकू मिलुछि। केवल एतिकी नुहे अनेक जिल्ला रे बढ़ुछि झाड़ाबांती। सेही परि बलांगीर रे मध्य बापुछि झाड़ाबांती। बलांगीर जिला पुईतळा ब्लॉक लखपाली गाँ रे झाड़ाबांती व्यापी पूर्वरु जनकर मृत्यु होइथिबा बेले काली आउ जनकर मृत्यु होइछि एवं 15 रु अधिक आक्रांत होइछंती। गाँ रे डाक्टर टीम पहुंची चिकित्सा करुथुबा सूचना मिलिछि। झाड़ाबांती व्यापिबार कारण जणा पड़ी नथिबा बेले नळकूप पानी पीबा जोगु झाड़ाबांती व्यापुथिबा संदेह करा जाउछि। परवर्ती बड़ खबर होछि ओडिया पुओ बड़ सम्मान लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर शरद चंद्र दास को मिलिला अति विशिष्ट सेवा सम्मान। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर शरद चंद्र दास को मिलिला सम्मानजनक विशिष्ट सेवा मेडल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर दास को एही सम्मान प्रदान करिसंती। राष्ट्रपति भवन रे आयोजित पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम रे लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर शरद चंद्र दास को एही सम्मान प्रदान करा जायछि। नयागढ़ जिला राजरणपुर गड़र बासिंदा लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर शरद चंद्र दास पूर्वरु कारगिल युद्ध समय तांको सेवा कार्य पई युद्ध सेवा मेडल मध्य पाइछंती। परवर्ती बड़ खबर होची संरक्षण नियारे जळुछि बांग्लादेश। कर्फ्यू जारी पीएम कार्यालय और पुलिस वेबसाइट हैक। बांग्लादेश रे सरकारी चाकरी रे संरक्षण को विरोध करी जुलाई 1 रु चलीथिबा विक्षोभ उग्र होई हिंसा रे रूप नेछि। किछि दिन धरी विक्षोभकारी छात्र छात्री एवं पुलिस मध्य रे मुहामुही होईछि। उभय पक्ष मध्य रे संघर्ष जोगु 105 जनक प्राण हराइथिबा बेले 25 रु अधिक लोक आहत होइछंती। मृतकଙ୍କ मध्य रे जणे सांबादिक 17 छात्र रहिछंती। हिंसा जोगु देशव्यापी जोगाजोग बाधाप्राप्त होईछि। मोबाइल टेलीफोन सेवा सस्पेंड करा जायछि। अनेक ऑफिशियल वेबसाइट एपरिकी प्रधानमंत्री को कार्यालय एवं पुलिस वेबसाइट को एक ग्रुप हैक करिसंती। सेपटे बांग्लादेश रे हिंसा जोगु सेठारे थिबा भारतीय माने भारत को पलायन करुछंती। परवर्ती बड़ खबर होची बिजू पटनायक क्रीड़ा पुरस्कार नाम बदलिला। राज्य सरकार पक्षरु दिया जायथिबा बिजू पटनायक क्रीड़ा पुरस्कार नाम बदलिछि। बिजू पटनायक क्रीड़ा पुरस्कार बदल रे ओडिशा राज्य क्रीड़ा सम्मान रखा जायछि। प्रति वर्ष राज्य क्रीड़ा विभाग पक्षरु दिया जायथाय बिजू पटनायक क्रीड़ा पुरस्कार। जातीय क्रीड़ा दिवस रे ओडिशार कृति सफल क्रीड़ाविद कोच क्रीड़ा सांबादिक एवं क्रीड़ा अनुष्ठान को दिया जायथा एही पुरस्कार। 2001 रे जेतेबेले बिजू जनता दल राज्य रे शासन को आसीथिले सेबे ठारू एही पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। एबे राज्य रे सरकार परिवर्तन होइथिबारु सरकार पूर्व सरकारक विभिन्न योजनार ना परिवर्तन करिसंती। परवर्ती खबर होछि टेली स्ट्रीम अवार्ड 2024 रे स्थान पाइला श्रेष्ठ आंचलिक वेब सीरीज 19 जुलाई रे मुंबई रे अनुष्ठित होइथिबा सम्मानजनक इंडियन टेलीस्ट्रीम अवार्ड 2024 रे कंचालंकार वेब सीरीज 19 को श्रेष्ठ आंचलिक वेब सीरीज भाबे पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि। एही पुरस्कार को कंचालंकार को प्रतिष्ठाता तथा चेयरमैन अक्षय कुमार परिजा और सीरीज रो निर्देशक अजय पाढ़ी ग्रहण करिसंती। 19 कहानी को खाली ओडिशा नुहे सारा भारत वर्ष और भारत बाहर रहुथिबा आम दर्शक माने एहाकू देखि बहुत सारा भल पाइबा और प्रशंसा करिसंती। एही सीरीज रे चित्तरंजन त्रिपाठी सुकुमार टुडू एवं सुप्रिया नायक जीवन अभिनय को आम दर्शक भल पाइबा द्विगुणित करिछि। परवर्ती बड़ खबर होछि आरपारी रे पद्मश्री कमला पुजारी नाहांती। पद्मश्री कमला पुजारी गतकाली सकाळु चिकित्साधीन अवस्था रे कटक एससीबी रे तांकर देहांत होई जायछि। मृत्यु बेळकू तांको 70 वर्ष बयस होइथिला। दीर्घ दिन धरि से असुस्थ थिले। बारंबार डाक्तरखाना रे भर्ती होउथिले। 2 दिन तळे असुस्थ अनुभव करिवर तांको एससीबी रे भर्ती करा जायथिला। परवर्ती बड़ खबर होछि यूपीएससी अध्यक्ष पदरु मनोज सोनीଙ୍କ इस्तीफा। कार्यकाल शेष हेबार 5 वर्ष पूर्वरु इस्तीफा देले यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी। 2029 रे मनोज को कार्यकाल सरुथुवा बेले ता पूर्वरु इस्तीफा देइछंती। एही इस्तीफा पत्र से राष्ट्रपति को पठाइछंती। तांकु नेई चर्चा आरंभ होइथिबा बेले
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ସୋନି 2023 ମେ 16 ତାରିଖରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତିଥି ଭୋଜନ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତିଥି ଭୋଜନ। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାହିଁଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଜନ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତୀୟ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ପୋଷଣର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଘୁରାମ ଆୟର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି 23 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ପୁରୀଠାରୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହିପରିକି ଗୋପାଳପୁରରୁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପରେ ଅବପାତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ଓ କେନାଲ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ପରିବାର 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326 ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପୋଲରେ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆରସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି +2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ। ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା ବାହାରିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫ୍। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରେଭେନ୍ସା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟଅଫ୍ରେ ଆଗରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜ। ବିଜ୍ଞାନରେ 91.50, କଳାରେ 75.17% ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ରହିଛି 77%। ସେହିପରି ବିଜେପି କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନର କଟଅଫ୍ ରହିଛି 87%, କଳାରେ 72.33 ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ 70% ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।